السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم sur les classifications. ان شاء الله نقدر نعاونكم بهاد لا فيديو. نبداو بسم الله على بركة الله. يعطينا بلانش كيما هادية، يقولنا ديروا لي لا كلاسيفيكاسيون اي لي كاركتير جينيرو. نبداو بلا كلاسيفيكاسيون. هنايا حبيت نخدمها معاكم كيف الحاجه الاولى لوران توجور بلانتا. مادام رانا في الدومين تاع لي فيجيتو بلانتا. لومبرونشمون واش يقصد به لومبرونشمون؟ سيتادير كوا لومبرونشمون حب يقول سيتادير اسك بريوفيت، اسك بتيغيدوفيت، اسك فيكوفيت ولا سبرماتوفيت. معناتها اسك الك، اسك فوجار، اسك موس، اسك دي بلانت. سي كوا هاد لومبرونشمون ديالهم. حنا نبداو الحاجه الاولى لومبرونشمون نشوفوها من لا بلانت هادية. نشوفوا بلي في هاد لا بلانت عندها راسين، دي فوي، دي فري فوي، دي فري تيج، دي فلور اكسيتيرا. سيتادير ماشي الك باسكو لي زالك ما عندهمش لي راسين، ماشي موس وماشي فوجار باسكو هادوك دي بوتي بلان، دي بوتي فيجيتو نصيبوهم سور لي مور، سور لي روش اكسيتيرا. ميم لي فوالا هنا عندهم كيما قلت لكم دي فري راسين، دي فري تيج. دونك ماشي موس، ماشي فوجار، ماشي الك. دونك وشنو؟ دونك دي سبرماتوفيت. الوغ نروح نكتب معكم دي سبرماتوفيت. دي سبرماتوفيت. سوزون برونشمون واش يقصد به؟ سي كوا لي سوزون برونشمون؟ سيتادير اسك لا بلانت هادية دي زونجيوسبيرم ولا دي جيمنوسبيرم. هنا كيفاش نعرفو كومون كونيتر لا ديفيرونس انتر لي زونجيوسبيرم اي لي جيمنوسبيرم. كيفاش نعرفوا لا ديفيرونس entre les angiospermes et entre les gymnospermes. Les angiospermes toujours نخزروا في la fleur. On va observer la fleur. هنا l'observation c'est très important pour tout. On va observer dans la plante la présence du fleur. La présence du fleur, c'est-à-dire les fleurs. La présence du fleur, c'est-à-dire angiosperme. C'est une règle, ne change pas. La présence du fleur, c'est une plante angiosperme. C'est-à-dire angiosperme. La classe. Est-ce que je vois est-ce que la plante monocotylédone ou la dicotylédone? Comment connaître la plante? Est-ce que dicotylédone ou bien monocotylédone? Est-ce que monocotylédone ou bien est-ce que dicotylédone? Le diagramme هنا. On a les sépales à l'extérieur, les pétales, les étamines à l'intérieur. Voilà. Et les carpelles, les ovules. On va calculer le nombre de sépales et des pétales. 1, 2, 3. 3 sépales. 1, 2, 3. 3 sépales, 3 pétales. Aussi, il y a des règles نرفدوها. ديروها في راسكم، نكتبها لكم هنايا. كي يكون عندنا لو نومبر دو سيبال اي دو بيتال 3 ou 2 c'est-à-dire dimère، نقولوا dimère ou bien trimère. Dans cet cas on a des monocotylédones. إذا كان pentamère ou bien tétramère, c'est-à-dire la plante dicotylédone. بالة هادو direct. Alors هنا نروحو نشوفو. قلنا 3 c'est-à-dire dimère. Donc la plante ديالنا monocotylédone. Voilà. L'ordre toujours نرفدوه من le nom de l'espèce. Le premier nom هذايا نزيدولو ال كيما هنا اليوم يولي اليال نزيدولو ال. Voilà. La famille aussi نرفدوها منه. On va prendre avec ça يال نزيدو هذه assez تاع les familles. Toujours les familles يخلصوا لنا assez. Liliaceae, la Fabaceae, Asteraceae, la Poaceae, Orchidaceae. On a plusieurs familles.
Le genre, c'est ça. نرفدوه كيما راه. Si le nom. كيما راه نرفدوه نحطوه هنايا. لليوم. Voilà. L'espèce, voilà. Le nom de l'espèce. Lilium. Lilium purinacium. Voilà, on va souligner. J'espère que vous فهمتوا la classification. Inch'Allah, نجوزو دوكا les caractères généraux. Les caractères généraux. نبداو les caractères généraux toujours نرفدوهم منا نبداو بلا بلانت ومن بعد نروحو لو دياغرام. نشوفوا الحاجه الاولى لي فeuilles les racines نرفدوهم من هنايا et parfois la tige. Les feuilles نشوفوا لي feuilles بلي simple نقولوا بلي لي feuilles simple نقولوا بلي les racines contractiles voilà. هنايا ندير لكم دي explications simples باش تفهموهم. لي فاي لازم نكونوا نعرفوا لي فاي كي نشوفوهم نعرفوهم. لي فاي سا ديبو قد كابابل يكونوا دونتي. لي فاي كابابل يكونوا عندهم لي فاي هاد لا فورم كابابل يكونوا هكذايا وكابابل يكونوا سامبل هكذايا. ليسونسيال لي فاي لازم نكونوا نعرفوا لي فاي تاعهم كيفاش دايرين. سامبل دونتي كومبوزي الترن كيما هنايا سامبلي الترن نسيتها الترن. فوالا لي راسين اوسي هذه بور لي فاي. لي راسين هنايا قلنا كونتراكتيل. هنا كونتراكتيل يكونوا هكذا هاوليك هنايا قدامكم مي بارفوا ما يكونوش ما يعطيناش هو لا ماجوريتي ما يعطينا جوست لي شيما وحنا نخرجوا وحدنا لا ناتور تاع هاد لي راسين سيتادير الاسم ديالهم لو نون ديالهم كيفاش دايرين لازم نكونوا نعرفوهم. لي فاي اوسي ما يقولناش بلي هنايا لي فاي الترن سامبل وكاعيتينا لازم نعرفوا لي فاي حنايا وحدنا. لي راسين بارفوا يكونوا هكذا دي راسين يكون عندنا هكذايا فوالا. هادو يسميوها راسين بيفوتانت. On a aussi d'autres racines يكون هكذايا par exemple. هكا دي راسين. هذا تاني autre mode du racine نقولوا له racine adventive fasciculée. racine adventive fasciculée. On a aussi racine bulbeuse comme l'oignon. شفتوا l'oignon bulbeuse كيما تاع l'oignon. شفتوا l'oignon اللي هي البصل هذاك الراسين تاعها بالبوز يكون هكذاك. نكملوا في لي كاركتير ديالنا. لي كاركتير نروحوا لو دياغرام اوسي نرفدوا منه كاركتير. قبل ما نروح للدياغرام هنا عطانا لا فورمول فلورال. لا فورمول فلورال elle va donner donc premièrement نشوفوا هاد لو اون. كي نشوفوا لو اون on va regarder on va observer le on. Le o c'est-à-dire actinomorphe قباله actinomorphe. إلا شفنا le x c'est-à-dire zygomorphe. هذه aussi des règles. C'est quoi actinomorphe et c'est quoi zygomorphe? L'actinomorphe c'est-à-dire la plante ديالنا هذه on a plusieurs axes de symétrie. Zygomorphe une seule axe de symétrie. Actinomorphe plusieurs axes de symétrie. L'autre
zygomorphe, une seule axe de symétrie. C'est quoi les axes? Les axes, c'est-à-dire la division de diagramme. Qui divise le diagramme entre deux. Division هكذايا. C'est-à-dire la partie, cette partie et cette partie et cette partie et cette partie identique. C'est-à-dire واش كاين منا واش كاين منا. On va diviser aussi comme ça. Cette partie et cette partie identique. Aussi comme ça. Donc, cette partie et cette partie identique, c'est la même chose. Donc, واش كاين منا واش كاين منا. C'est-à-dire هنايا on va كاين plusieurs axes de symétrie. Donc, نقولوا بلي la plante j'ai dit la plante actinomorphe. Mais إذا كانت عندنا une seule axe de symétrie, une seule soit هكذا une seule يكون هنايا زيغومورف. فوالا متفاهمين ان شاء الله. جيسبر تكونوا فهمتوني. دونك هنايا ميم سي لو ما عطاناش لا فورمول فلورال نعرفوا بلي لا بلانت زيغومورف باردون لا بلانت اكتينومورف باردون اكتينومورف ماشي زيغومورف. نعرفوا بلي لا بلانت اكتينومورف. من واش نعرفوها؟ بوركوا باسكو بليزيور اكس دو سيميتري. نروحوا لو دياغرام نديروا لي لا ديفيزيون. دونك نقول نكتبوا جيكري plante actinomorphe. Plante actinomorphe et aussi l'ovaire. L'ovaire. On a inférieur. L'ovaire inférieur. L'ovaire inférieur. Voilà, هادو هما les caractères, les principes caractères. Aussi la formule florale. La formule florale هنايا peut-être ما يعطيناش la formule florale يقولنا يدوموندينا نديرو la formule florale. La formule florale نديرو FF. J'écris FF. Après est-ce que la plante zygomorphe ou bien actinomorphe, donc O إذا كانت zygomorphe soit X إذا كانت actinomorphe. Après نكتبوا le nombre des sépales. هي الرègle générale la règle générale هي les sépales plus pétales plus étamines comme ça plus les carpets. Alors هنا باش نكتبوا la formule florale de cet diagramme. Bon, actinomorphe, la plante actinomorphe, donc on les sépales. Dans ce cas, les sépales et les pétales, جمعهم لنا ensemble. Cysté. Les cystés. T c'est quoi T هنايا? C'est quoi T? Il y a les sépales plus les pétales. Les sépales plus les pétales. CT plus les étamines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étamines plus les carpels. 3 carpels. L'ovaire inférieur, donc, comme ça. C'est ça la formule florale. Maintenant, on va écrire une remarque aussi. Si on a l'ovaire inférieur, c'est-à-dire quoi? Inférieur, donc l'ovaire inférieur, donc épigynée. Inférieur, donc on appelle épigynée. Épigynée. Ou bien l'ovaire super, la supérieure, l'ovaire super, on appelle l'ovaire super, on l'appelle hypogynée. Épigynée et hypogynée. Épigynée et hypogynée. Voilà. C'est très important. Voilà. باش ما ننساش justement كاين هنايا في le diagramme كي نجيو نكتبوا la formule florale. ركزوا معايا très bien. Concentré, très bien. Les sépales et les pétales.
Le point تاني le plus important, est-ce que les sépales, l'épital, les étamines, est-ce que soudés ou non? إذا كانوا soudés, elle peut faire des crochets entre les sépales et les... Ça dépend. إذا كان les sépales et l'épital, les sépales et l'épital soudés, on va faire des crochets entre les sépales et l'épital. Les crochets, c'est-à-dire comme ça. إذا كان les étamines et les pétales, les pétales, c'est ça? Les pétales et les étamines soudées. Donc, on va faire des crochets aussi entre les sépales, les pétales et les étamines. هنايا libre, هنا toutes libres, les sépales, les pétales, les étamines, toutes libres. Mais parfois soudées. Par exemple, هكذايا, comme ça. Donc, dans cet cas, les étamines et les pétales soudés. Donc, des crochets pour la formule florale. Mais parfois, يكونوا هكذايا, يكونوا comme ça. Comme ça. Les pétales يكونوا comme ça. Donc, des crochets. C'est clair. J'espère تكونوا فهمتوني. كي يكونوا des soudés, يكون كاين des crochets. كي يكونوا ماشي soudés, كي يكونوا c'est-à-dire libres, donc ما نديروش des crochets. Normalement, هذه هي. كاين d'autres poids aussi باش ما ننساهاش la famille de Fabaceae. La famille de Fabaceae, l'ordre de la famille de Fabaceae. L'ordre, راني نأكد l'ordre de la famille de Fabaceae ما نخدموش هكذا. Ne travaille pas comme ça. L'ordre de la famille de Fabaceae ne travaille pas comme ça. L'ordre de la famille de Fabaceae, on appelle Fabal toujours. Les autres étapes, la reine, l'embranchement, sous-embranchement, la classe, la famille, le genre, l'espèce, c'est le même travail. Mais l'ordre unique, la Fabaceae, la famille du Fabaceae. Voilà, la famille des Fabaceae, l'ordre de la famille de Fabaceae, Fabal. Un cas spécial. Voilà. Voilà, j'espère j'espère en compter comme les informations les plus importantes. Merci et voilà, merci pour le prochain vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah تكونوا استفدتوا.